في السويد، والهدف من هذه الرحلة البحرية الوصول إلى جزيرة مطلة على بحر البلطيق، حيث الفيلا المستطيلة التي صممها واكتسبت قيمتها من الموقع المميز الموجودة فيه. At the moment we are situated right in the borderline or the border between the city and the urban life and the extreme nature. The extreme nature which is here represented by the sea, the ocean, the Baltic Sea between Sweden and of course then the Baltic cities. The house is then, it turns its back towards the city and the urban life and all the noise and everything. And then it opens up to the sea and you just have the nature incorporated into the building while you're here. The client asked us to make something like drifting wood because that's what you can find on the beaches and on the shores. There are mostly hills in this area that you can have drifting wood coming up into the cliffs. What's interesting with the drifting wood is that it's really actually pine tree that has been for a long time in the water, maybe 10, 15, 20 or 50 or 100 years, and it still looks very good, treated by nature, treated by water and by the air and everything, so it's very great. الشكل المستطيل في الهندسة المعمارية ليس محبباً، خاصة إذا كانت فيلا أو بيتاً، ولكن في حالتنا هذه أراد المهندس أن يكون في علاقة لا محدودة مع الطبيعة، بحيث لا يفوت ساكن المنزل ولا حتى مشهد واحد من طبيعة خلابة. Okay, another reason why the house was built up this way, why it was so long drawn, was that in Sweden many summer houses have a very clear front side to this ocean, to the sea. And since the weather here is a bit colder than in other parts of Europe, perhaps in other parts of the world, it becomes very freezingly cold to sit on that side, but you still have the great view. You always want to be near the sea. That's the whole point by having a site by the sea. عندما تكون 70% من جدران المنزل عبارة عن زجاج مطلاً على البحر أو الصخور أو الأشجار، لا يعود الديكور الداخلي ذات أهمية تذكر، لأن الطبيعة تقوم بالواجب ويقتصر داخل البيت على مفروشات عملية وأنيقة تؤمن الاسترخاء في بيئة حالمة. The great windows is, of course, they let in a lot of light, but they are actually pointed to the east, where we don't have that huge problem with the evening sun or the day sun that would heat up the house. It's so close to the sea, it's so close to the water that, like in extreme situations, when the water raises in the Stockholm archipelago, it can actually run under the house. So the whole building is constructed upon concrete pillars, also designed for being able to handle the water when it really goes that high. The access to the island is of course complicated in the winter, because when you have a semi-water ice situation, you cannot use the boat for some periods. So what people actually do is that they go by helicopter, or they actually stay here without going anywhere. So they might get stuck for a week or two. That could happen. Welcome to Sweden, Qatar TV. Cette maison a été conçue selon 3 axes principaux. D'abord, l'adaptation aux facteurs bioclimatiques. La deuxième chose, c'est la convivialité entre les espaces de la maison. Aussi, le troisième axe, c'est la transparence. C'est que dès qu'on entre à la maison, on lit un petit peu le plan de la maison. Cette maison, qui est au fait 2 maisons, a été construite sur un grand terrain de 1300 m². Qui ouvre sur 2 côtés, et ces 2 maisons se donnent le dos, et chacun a son entrée indépendante.
qu'on entre à la maison, on voit un peu le plan de toute la maison. On voit par transparence le salon, le jardin derrière. On voit le salon, le patio et la cuisine. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur les limites des espaces entre eux, c'est-à-dire qu'on a essayé d'estomper le maximum ces limites. Par exemple, entre le salon et la salle à manger, il y a une cheminée. Quand on est debout dans le salon, on ne voit pas la salle à manger. Quand on est assis dans la salle à manger, on peut voir le salon. Dans cette maison, on a utilisé aussi des matériaux de construction et des revêtements qui sont plutôt tunisiens, comme le marbre Foussena. Aussi, on a utilisé des matériaux qui respectent l'environnement, comme le bois composite, qui est un mélange de PVC et de bois. L'utilisation aussi des couleurs au niveau des tableaux et la cheminée qui est dans le salon donne une grande note de gaieté et de chaleur à cette maison.